Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga pada malam ini kita kembali dikumpulkan untuk kembali menjalani sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Biru ini. Dan tentunya untuk menunaikan kewajiban kita sebagaimana mestinya umat muslim untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, dan tentunya kita semua selaku umat dan pengikut beliau yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kami selaku Ketua Panitia Ramadan di Masjid Al-Biru ini ingin menyampaikan beberapa program yang tentunya setiap harinya akan kita sampaikan, yang sampai saat ini masih kita jalankan, yakni pembagian takjil gratis menjelang maghrib. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini bertambah lagi donatur untuk penyiapan takjil gratis ataupun makanan nasi kotak dari luar wilayah Masjid Al-Biru ini. Di antara lainnya mohon izin saya sebutkan dari Ibu Rusmiati dari Tangerang Selatan, alhamdulillah jazakumullah khairan katsir kepada beliau, dan juga dari anak-anak Asrama Riau, dan juga dari saya koreksi dari Ibu Rusmawati dari Tangerang Selatan. Entah beliau dapat informasi dari mana, saya kurang paham juga. Dan juga jazakumullah khairan katsir kepada para ibu-ibu dari RT 1 yang telah berkontribusi untuk pembagian takjil gratis pada hari ini. Dan juga kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada para jamaah semua yang senantiasa mendukung kegiatan di Masjid Al-Biru ini. Dan kami juga menyampaikan bagi para jamaah yang ingin menyalurkan zakatnya sudah bisa disalurkan kepada kami selaku panitia Ramadan di Masjid Al-Biru ini. Sampai dengan untuk batas akhir ketentuannya belum kita tetapkan karena kita juga melihat berapa banyak yang nanti kita berikan santunannya. Dan juga kami sampaikan pula untuk perolehan saldo tromol, karena kemarin saya sempat absen jadi langsung saya global saja. Untuk perolehan tromol di malam 8 Ramadan kemarin alhamdulillah telah memperoleh Rp101.000 dengan total saldo sementara 9.760.000 dan total pengeluaran sementara Rp4.533.500 dan sisa saldo akhir sementara sebesar Rp5.226.500. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada para jamaah, para donatur, dan para warga sekitar yang telah berkenan menyisihkan sebagian dari rizkinya untuk mendukung kegiatan dan program di Masjid Al-Biru ini. Dan juga kami sampaikan untuk petugas malam ini, alhamdulillah telah hadir di antara kita yang baru saja bertindak sebagai imam sholat isya, Bapak Al-Ustadz Dr. Nandar Sunandar LC MSI. Jazakumullah khairan katsir kepada beliau yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan di Masjid Al-Biru ini. Dan tentu saja senantiasa adik-adik kita dari Karang Taruna, Mas Robi, Mas Denis, Mas Mita, dan Mas Rido, dan untuk bagian cancelingnya diisi oleh Mas Rizky dan Mas Randy. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk sedikit mengutip ucapan dari ceramah Ustadz Adi Hidayat yang kemarin malam nggak sengaja saya temukan di YouTube ya. Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya menyampaikan tidak ada kegiatan Rasulullah yang lebih maksimal di bulan suci Ramadan selain bersedekah. Dan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu benih, di mana satu benihnya akan menumbuhkan 7 tangkai baru, dan dari tiap-tiap tangkainya akan menumbuhkan 100 benih baru.
Itu perumpamaan untuk pahalanya. Jadi jika di total 1 dikali 7 dikali 100 sama dengan 700 kali lipat pahala. Itu di luar bulan suci Ramadan. Dan ternyata untuk di bulan suci Ramadannya dikalikan 10 lagi para jamaah. Jadi 7.000 kali lipat. Dan barang siapa yang memfasilitasi berbukanya orang berpuasa, walaupun dengan sebiji kurma dan seteguk air, maka pahalanya setara dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Demikian ucapan dari Ustadz Adi Hidayat yang semalam saya temukan di YouTube, nggak sengaja, saya sedikit iseng aja nyampaikan di pengumuman hari ini. Dan demikian dari kami, informasi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Al-Ustadz Nandar Sunandar, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak serta ibu sekalian, jamaah salat Isya serta salat sunnah tarawih yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-9. Mungkin ada yang sudah masuk ke malam yang ke-10 ya. Bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah puasa yang telah kita tunaikan dan amal ibadah qiyam Ramadan yang sudah kita laksanakan, begitu juga tilawah Al-Quran, infak, sedekah, dan juga amal ibadah pendukung lainnya yang telah kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nilai kebaikan yang berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak serta ibu sekalian, jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang insyaallah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara amal unggulan bagi seorang mukmin, amal ibadah yang juga unggulan bagi kaum muslimin adalah berdoa. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Dan Rasul SAW di lain kesempatan juga menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya doa orang yang sedang berpuasa itu tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara 3 doa orang yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Di kita kurang lebih 13,5 jam.
Nah, 13,5 jam rentang waktu tersebut itu adalah saat yang mustajab bagi seorang muslim untuk menyampaikan hajat dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lain kesempatan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan di antara doa yang baik kita ucapkan, di antara doa-doa yang merupakan hajat dan keperluan kita sekalian adalah sebagaimana diceritakan oleh sahabat Ubadah bin As-Samit, salah seorang ulamanya sahabat. Kemudian nanti diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kemudian dinilai hasan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Man da'a lil mu'minina wal mu'minat. Siapa saja yang berdoa untuk diampunkan atau untuk meminta ampun, untuk diampunkan dosa dari kaum mukminin dan mukminat, kataballahu lahu hasanatun bikulli mu'minin wa mu'minatin. Maka Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan dari setiap mukmin dan mukminat. Mari kita renungkan, kita tafakuri hadis ini. Gitu ya. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Berapa banyak orang mukmin, orang muslim yang terkandung di dalam doa yang kita panjatkan itu. Tadi kata Rasulullah SAW, kita atau orang yang mengucapkan doa tersebut, maka satu orang mukmin atau yang kita doakan itu akan menghasilkan satu poin kebaikan. Kataballahu lahu hasanatun. Kalau hari ini yang hidup saja kaum muslimin di dunia diperkirakan lebih dari 2 miliar orang, itu yang hidup saat ini. Ditambah lagi dengan tadi al-amwat yang sudah meninggal dunia, dari mulai generasi awal di masa Rasulullah SAW 1400 sekian tahun yang lalu hingga hari ini. Berapa banyak kaum muslimin yang kita doakan melalui kalimat ungkapan yang tadi disebutkan. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, mukmin laki-laki, mukmin perempuan yang masih hidup dan yang sudah wafat. Ya. Makanya di dalam doa-doa yang dipanjatkan oleh para ulama terdahulu dan sekarang, setelah tahmid dan sholawat, biasanya ungkapan yang dilantunkan atau yang disampaikan kepada Allah adalah doa ini. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Baru setelah itu kita sampaikan doa-doa yang lain. Masya Allah. Hasanatun la tuhsa. Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan dari ungkapan doa yang disebutkan tadi. Di sisi yang lain, ketika kita memohonkan doa bukan hanya untuk diri pribadi, tetapi ini lebih diperluas
juga untuk kebaikan orang lain. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bersifat egois. Ya, kan kalau untuk diri kita biasanya begini, Allahumma gfirli dzunubi, begitu ya. Kalau dengan keluarga, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu lingkup doa itu hanya untuk kita dan kedua orang tua kita. Nah, tetapi kalau kita tambah, kita perluas cakupannya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Di sana banyak yang kita doakan. Dan kata Rasul tadi, setiap satu orang mukmin yang kita doakan itu mengandung satu kebaikan. Jadi kalau yang kita doakan itu 2 miliar orang yang masih hidup saat ini, orang muslim, maka kita akan mendapatkan setidaknya 2 miliar poin kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka dari itu, di antara doa-doa yang kita panjatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita sisipkan doa tersebut. Ya. Tentunya dengan kita memperhatikan adab-adab dalam berdoa ya. Karena di antara etika adab dalam berdoa adalah diawali dengan apa? Dengan memuji Allah. Kemudian setelah itu diikuti dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu juga ada hadisnya. Gitu ya. Jadi kita mulai dengan tahmid. Kemudian setelah itu sholawat, gitu ya. Makanya biasanya urutan doa itu diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Itu ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Setelah itu kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampaikan salawat ke atas Rasulullah, kepada keluarga beliau dan kepada segenap sahabat-sahabat beliau. Ya, baru setelah itu kita sampaikan doa kita masing-masing. Kita sampaikan hajat kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak serta Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di dalam ketaatan. Istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu detik pun yang kita lewati di bulan Ramadan ini kecuali mengandung kebaikan, mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sekian banyak yang kita lakukan dalam rangkaian ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan adalah doa-doa kita sekalian. Marilah kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan keluarga kita, dan untuk kebaikan seluruh umat muslim, seluruh umat mukmin dimanapun mereka berada dan lintas generasi seperti yang tadi disampaikan di awal, gitu ya. Ini barangkali yang bisa disampaikan pada kultum yang sangat-sangat singkat ini. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya untuk kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatu tarawih min qiyami syahri Ramadan sabaqakumullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli wa sallim. Mari kita luruskan dan rapatkan kembali barisannya. Adik-adik, ya kita ikut salat tarawih ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Adik-adik yang di belakang, tolong jangan berisik dulu ya, biar sholatnya khusyuk dan lancar. Terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin آمين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض
والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الخليفة الراشد سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله تعالى ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آخر تراويح أجركمullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
سبحان الملك القدوس سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض مؤدين وللصلاة حافزين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولأفيك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وللنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وإلى الجنات داخلين ومن النار ناجين وعلى سرير الكرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سندس وإستبرق وديبج متلبسين ومن طعام الجنات آكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين بأكواب وأبارق وكعس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم اجعلنا في هذه ليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عوضروا ومجدوا وعظموا شهركم شهر الصيام رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا سنة الوتر ثلاث ركعات جميعا رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Bismillah. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أستغفر الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أستغفر الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو جواد كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا لطيف يا خبير يا حفيظ يا شفيع الله. يا لطيف يا كبير يا حفيظ يا شفيع الله. يا لطيف يا وفي الله. يا كريم أنت الله. لا إله إلا 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 الله. لا
ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha